para ellos encontrar esperanza. When we got there, the first thing they taught us to do Cuando llegamos ahí, lo primero que nos enseñaron a hacer, is they taught us how to restrain the children because they knew the children were going to fight. ellos nos enseñaron a cómo mantener quietos a los niños, porque ellos sabían que los niños iban a pelear. And these kids, we were way up in the bush. We were hundreds of kilometers away from anybody. Y estábamos muy lejos de cualquier otra persona. And yet oftentimes these kids with a hope, a desire to get home, Muchos de esos niños a veces con esperanza, deseos de volver a casa, would run out into the bush and run away and try to get home, even though they were hundreds of kilometers away. se iban y corrían al bosque, incluso aunque estaban cientos de kilómetros lejos. There wasn't a lot of hope in their hearts. Y no había mucha esperanza en su And corazón. the little bit that they had, they were almost willing to risk their lives in order to try to get it. Again. The little bit of hope that they had, they were willing to risk their lives to be able to get that hope. Y la poca esperanza que tenían, estaban dispuestos ellos a arriesgar sus propias vidas con tal de tener más esperanza. In this book of Hosea, the book we're studying here in the next few months, Y este libro de Oseas, el libro que vamos a estar viendo durante los siguientes meses, we're going to be looking at people who had been living without much hope for years. vamos a ver la vida de personas que han vivido sin esperanza durante muchos años. But most of their hopelessness came from their own bad choices. Pero mucha de esa falta de esperanza viene de sus propias malas It decisiones, came from their own rebellion. viene de su propia rebelión, It came from their own disobedience to God. viene de su propia desobediencia a Dios. And God, who is their loving king, who wanted to bless them, Ese Dios que es un rey amoroso que quería bendecirlos. He's going to lead them to the point of hopelessness. He's going to lead them to the point of hopelessness Él va a guiarlos a este punto de desesperanza, so that they will, with a little bit of hope that's left, cry out to Him. para que ellos, con esa poca esperanza que les queda, puedan clamar a ese Dios. And we're going to see how He does that today. Y vamos a ver cómo Él hace eso hoy. And then we're going to see what His response is to them. Y vamos a ver cuál es su respuesta a lo que Dios hace. So today we're in Hosea chapter 2. Y hoy vamos a estar en Oseas capítulo 2. If you would please take your Bibles, open them up, and look at Hosea chapter 2, starting at verse 2. Así que te invitamos a abrir tus Biblias en Oseas capítulo 2. And we're going to read verses 2 to 5. Vamos a leer los versículos del 2 al 5. It says here, rebuke your mother, rebuke her, for she is not my wife, and I am not her husband. Let her remove the adulterous look from her face and the unfaithfulness from between her breasts. Otherwise, I will strip her naked, and I will make her as bare as on the day she was born. I will make her like a desert. I will turn her into a parched land and slay her with thirst. I will not show my love to her children because of the children of adultery. Their mother has been unfaithful, and she has conceived them in disgrace. She said, I will go after my lovers, who give me my food and my water, my wool and my linen, my olive oil and my drink. Pero ahora, el versículo 2 del capítulo 2, pero ahora presenten cargos contra su madre Israel, porque ya no es mi esposa, ni yo soy su esposo. Díganle que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que muestra sus pechos. De lo contrario, la desnudaré por completo como estaba el día en que nació. Dejaré que muera de sed como en un desierto desolado y árido. No amaré a sus hijos porque fueron concebidos en la prostitución. Su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Dijo, iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa, de lana y lino, también a cambio de aceite de oliva y bebidas. So this is what's happening. What's what happened last week. Eso es lo que veíamos la semana pasada. Last week, Hosea, who was a prophet of God, was called to marry a woman who was unfaithful. Veíamos cómo Dios había llamado a Oseas, que era un profeta, y lo había llamado para que se casara con una mujer que era infiel. She had 3 kids, and of those 3 kids, we believe that 2 of them weren't Hoseas. They were born out of unfaithfulness. Ella tuvo 3 hijos, y creemos que 2 de esos hijos no eran de Oseas, sino eran hijos de una relación infiel que esta mujer tuvo. And the reason that God had done this was so that He could explain to His people of Israel how far they had gotten from Him. Y la razón por la cual Dios hizo esto era para de alguna manera explicarle a su pueblo qué tan lejos el pueblo se había alejado de Dios. And here in chapter 2, He's just describing about that unfaithfulness, what she's actually done. Y en el capítulo 2, esto que vimos, Dios está describiendo lo que había pasado con el pueblo a través
de este relato. And in this verse, these verses we just read, God's talking about his people of Israel using the example of Hosea and his family. Y Dios está hablando acerca del pueblo de Israel usando el ejemplo de la familia de Oseas. And he's basically saying that we've got a divorce here. Basically, he's saying we have to divorce. Y básicamente está diciendo, tenemos que divorciarnos. Israel is no longer my wife. Israel ya no es mi esposa. She's not behaving as though somebody who is married or committed or in a loving relationship. No se está comportando como una persona que está casada o que está comprometida en una relación de amor. She was seeking out other people in the midst of her own relationship with God the Father. Está buscando a otras personas en medio de la relación con Dios su Padre. And God is saying that if she keeps this up, I'm going to bring about a shame upon her that is going to be horrible. Y Dios está diciendo, si siguen haciendo esto, voy a traer vergüenza a la tierra por eso que está sucediendo. Everybody will know the shame because she's been adulterous. Again. Everybody will know, the whole world will know the shame because she has been adulterous. Y todo el mundo va a saber acerca de esa vergüenza porque se ha comportado como una mujer adúltera. And for his people of Israel, they're going to feel this pain for generations. Y para las personas del pueblo de Israel van a sentir este dolor por generaciones. Her foolishness is going to be felt and experienced for generations afterwards. Su necedad va a ser experimentada por las generaciones que van a venir. And then he says why she did it. Y entonces Dios dice por qué ella lo hizo. She did it because of food, because of water, nice clothes, and something to drink. Dice ahí por comida, por agua, a cambio de ropa, de lana y de lino. That God's wife, God's people, the people of Israel, Las personas, el pueblo de Dios al que Dios consideraba su esposa, she sold herself for the basic things of this world. se vendió a sí mismo por las cosas básicas de este mundo. The basic things that God had already promised to give her. Esas mismas cosas básicas que Dios había prometido proveer para ella. And even in the midst of her rebellion, he was still providing those things for her. Y incluso en medio de la rebelión, Dios todavía está proveyendo esas cosas para ella. A lot of times what happened is when Israel went disobedient, Muchas veces pasó cuando Israel desobedecía. then God would stop the rain from coming and the crops would stop and they would be in some tough times. Entonces Dios detenía la lluvia, entonces las cosechas no crecían y el pueblo pasaba por un tiempo difícil. And the hope was that they were going to cry out to God, that God would save them and bring them back to him. Y en esa falta de esperanza ellos iban a clamar a Dios y Dios iba a responder. And this has been happening throughout the history of Israel. Y esto había estado pasando a través de toda la historia del pueblo de Israel. But in this time, what's happening is God has blessed the people abundantly. There's a lot of success happening. Pero lo que había estado pasando es que Dios había bendecido tremendamente al pueblo de Israel y había muchas bendiciones. And so they had all that they needed. Y ellos tenían todo lo que necesitaban, But yet they didn't give praise and glory to God for what he had given them. pero no habían dado gracias ni gloria a Dios por lo que habían recibido. Matter of fact, what they did is they took the things that God had given them En vez de eso habían tomado las cosas que Dios les había dado and they gave thanks to their idols for them. y ellos le estaban dando gracias a los ídolos por esas Or they cosas. sacrificed those things to their idols to say thank you for giving us these things. Estaban sacrificando esas mismas cosas para los ídolos diciendo gracias por esto. Israel had been in disobedience over and over and over again. Israel había estado en desobediencia una y otra vez. And you know, when we're involved in disobedience over and over and over again, Y sabes, cuando estamos en desobediencia una y otra vez, it can lead us into a trap. puede guiarnos a una trampa. It can lead us into a place where it feels like there's no exit, there's no way out. Puede llevarnos a un lugar donde sentimos que ya no hay una salida. Traps feel like they're impossible to get out of. Y nos atrapa en un sentimiento de que ya no podemos salir de ahí. But the reality is that when God gets us in that place, La realidad es que cuando Dios nos lleva a ese lugar, when we bring ourselves to that place in our disobedience, cuando nosotros mismos nos llevamos a ese lugar debido a nuestra desobediencia, God is simply waiting for us to relax and to call out to Him and ask Him to save us. Dios simplemente está esperando que nos relajemos, que clamemos a Él y que le pidamos que nos salve. He's waiting us to repent for the sins that we've done. Está esperando que nos arrepintamos del pecado que hemos cometido. Repenting just means we change our mind and our heart about it. We're just going to go the other direction. Arrepentirnos significa cambiar nuestra mente y nuestro corazón, ir a otra dirección.
I know remember when I was a kid, Yo recuerdo cuando era niño, we got squirrels in our house that got up in the roof of our house, in the attic. tenemos ardillas que entraban a la casa y se ponían en el techo. And we knew something was up because we started hearing things running around on our roof. Y sabíamos que algo andaba mal porque empezamos a escuchar cosas en el techo. And then we realized that squirrels had gotten in there, that it was nice and warm in there in the wintertime, and so they went up there to make their nest. Así que como el techo estaba cálido, las ardillas se metían ahí para estar a gusto. And so we had to get them out. We had to figure out a way to get them out. Y teníamos que buscar una manera para sacarlas de ahí. And you can't poison them because if you poison them, they're just going to die up there in the roof and it's going to stink. Y no puedes envenenarlas porque si las envenenas se van a morir en el techo y va a apestar. And so we had to get them into a cage. Así que teníamos que ponerlas en una caja. We had to bring them into a trap. Tenemos que traerlas a una trampa. And so I remember I was young. I was probably about 8 years old. Y yo recuerdo que estaba niño como 8 años. And where I lived, we have thousands upon thousands upon thousands of squirrels. Y donde vivimos tenemos miles, miles y miles de ardillas. They're all over the place. Están por todos los lados. Por And todo they're lugar. cute little animals. They got a nice little fluffy tail and they hop around. They're all real cute. Y son muy bonitas, tienen su colita toda esponjadita. And so man, I love these little squirrels. We can't hurt the little squirrel. Y yo amaba esas ardillas, no podemos lastimar a esas ardillas. And then an 8-year-old boy, I'm looking at this little tiny squirrel in the cage. Y cuando yo era niño, yo miraba esta pequeña ardilla en la trampa. And my parents said, make sure you don't put your finger in the cage. Y mis papás me decían, no vayas a poner el dedo ahí. Why? It's a nice little squirrel. I just want to pet him. Y yo decía, pero ¿por qué? Si es una ardillita y solamente quiero acariciarla. And so I get close and hey, little squirrel, how you doing? Y yo me acerqué y, hola ardillita, ¿cómo estás? And the thing went nuts. Y la ardilla se volvió loca. It grabs a hold of the cage, it's shaking it. Se agarró de la jaula y empezó a quitarla. Like I was the one that put it in the cage or something like that. Como si yo fuera, lo hubiera sido quien la puso en la jaula. No, but that's what happens when things get trapped. Pero eso pasa cuando las cosas están en una trampa. Sometimes we get worse when we get trapped and we feel like there's no hope. A veces nos ponemos peor cuando estamos en esta trampa y sentimos que ya no hay And esperanza. that's what's happening to the people of Israel. Y eso es lo que está pasando con el pueblo de And it Israel. happens to us too. Y también pasa con nosotros. When we are walking without hope and we don't realize what hope is, Cuando caminamos sin esperanza y no nos damos cuenta cuál es la esperanza. when we don't realize from where hope comes, Cuando no nos damos cuenta de dónde va a venir esa esperanza. then that hopelessness can lead us to shallow, perverted desires. Esa esperanza puede llevarnos, esa desesperanza puede llevarnos a deseos vacíos y superficiales. Can lead us to shallow and perverted desires. Puede llevarnos a deseos superficiales y perversos. And that's what's happening with the Israelites. Y eso es lo que está pasando con el pueblo de Israel. She is going off on a tangent. She is going off looking for the things that God himself has already given her. Se está yendo tras aquellas cosas que Dios ya les ha dado. The scriptures say this. The New Testament says this. El Nuevo Testamento dice esto. Seek first the kingdom of God and his righteousness, Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. and all these things, talking about food and water and a place and food to eat and a place to stay, Todas estas cosas, hablando de comida, de agua, del lugar donde vivir, they will all be given to you. They will all be added to you. todas estas cosas van a ser añadidas, te van a ser dadas. And so God has promised us if we will seek first his kingdom, Así que Dios nos ha prometido, si buscamos primeramente su reino, if we seek first of all his righteousness in our lives and outside, si primero buscamos su justicia en nuestras vidas y fuera de ella, then we don't have to sell ourselves for anybody or for anything. entonces no tenemos que vendernos a nadie por nada. We can stay faithful to him even in the middle of what looks like a hopeless situation. Podemos permanecer fieles a Dios incluso en medio de una situación que parece sin esperanza. But here's what happened to Israel, and here's what happened to Gomer, Hosea's wife. Pero esto es lo que pasa con Israel y con Gomer, que era la mujer de Oseas, Is that in the middle of her hopelessness, que en medio de su desesperanza they began to make stuff matter more than the things that matter the most in our world. For them, stuff mattered more than the things that really matter. que empiezan a tomar cosas que no importan, a hacer que importen más, y las cosas que importan más parecen importar menos. Stuff mattered more than the most profound relationships that she had.
Las cosas comenzaron a tener un valor más grande que la relación de amor que ella tenía en su vida. So Hosea was willing to give up her relationship with her kids. Or Gomer was willing to give up her relationship with her kids. Esta mujer, Gomer, estaba dispuesta a dejar a un lado su relación con su esposo y con sus hijos. She was willing to give up her relationship with her husband. Estaba dispuesta a dejar la relación con su esposo. She was willing to give up her relationship with God Estaba dispuesta a dejar su relación con Dios so that she could get something to eat, something to drink, and some nice clothes. para poder tener algo que comer, algo que beber y ropa bonita. The Israelites were well taken care of by God. He loved them and cared for them. Y Dios amaba al pueblo de Israel y había tenido mucho cuidado de ellos. They had no reason to be going out after other gods. Y ellos no tenían ninguna razón para ir por otros But dioses. the problem is this: Pero el problema es este. when we start in rebellion, Cuando comenzamos en rebelión, if we do not turn around and come back to God, si no regresamos de vuelta a Dios, we feel hopeless. sentimos And desesperanza. so we go deeper into rebellion. Y entonces nos vamos aún más a una rebelión más And when profunda. God begins to discipline us, Y cuando Dios comienza a disciplinarnos, we feel hopeless. sentimos más And desesperanza. so we go more into disobedience and rebellion. Y nos alejamos más en desobediencia y rebelión a Dios. And then we lose our senses. Entonces perdemos nuestros sentidos And we begin to believe that God won't do anything for us at all. y comenzamos a pensar que Dios no va a hacer nada por nosotros. We have to do this. I have to make things right. Tenemos que hacerlo nosotros tenemos que arreglar las cosas. I can't trust that God will do anything for me. No puedo confiar en que Dios va a hacer algo por mí. And so I will seek anybody and anything else that can help me, Así que voy a buscar otra cosa o alguien más que me ayude. rather than repent and turn back to my God I know and loves me. En vez de arrepentirme y volver a ese Dios que me ama. But God in all of his loving kindness, even in the midst of the rebellion, Así que Dios con todo su amor, con toda su ternura, incluso en medio de la rebelión del pueblo, what we're going to see here is that sometimes he keeps us from going full on into our disobedience and into our rebellion. vamos a darnos cuenta que lo que hace Dios a veces es que Él evita que nos vayamos completamente en rebelión a Él. Let's read verses 6 and 7. Vamos a leer el versículo 6 y 7. He says, "Therefore I will block her path with thorn bushes. I will wall her way in so that she cannot find her way. She will chase after her lovers but not catch them. She will look for them but not find them. And then she will say, I will go back to my husband as at first, for then I was better off than now." Oseas capítulo 2, versículos 6 y 7. Por esta razón la cercaré con espinos, cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. Cuando corra tras sus amantes, no podrá alcanzarlos. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará, mejor me sería volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Remember, a number of years ago, we lived in a city that had a lot of rain most of the year. Hace algunos años vivíamos en una ciudad donde había mucha lluvia. And in that city, we had right across the road from our house, these thorn bushes grew up. Y cerca de la casa, pues casi enfrente teníamos unos espinos que crecían cerca de ahí. But these were good thorn bushes Pero eran buenos espinos, because they had blackberries on them, fruit. porque tenían moras negras. Blackberries. Creo que se llaman morados, ¿no? Los blackberries. Moras. Moras. And they were good to eat. Y eran buenas para comer. And so every year, right around this time of year, I think it was kind of September, October is when they would come ripe. Y cada año, aproximadamente por esa temporada, era cuando estaban maduras. We would go out and we would start to pick them. Íbamos y comenzamos a recoger estas moras. We had buckets and we're picking them. Our kids were small, they're picking them. Everybody's picking. Así que teníamos baldes, estábamos recogiendo estas moras, estaban mis hijos también ahí. But because of all the thorns, our arms would get all cut up. Y debido a los espinos, nuestros brazos estaban todos cortados. And after a while, you know what would happen. Y después de algún tiempo, ¿sabes qué pasó? All the ones that were easy to get were already picked. Todas aquellas moras que eran fáciles de agarrar, estaban ya no había. But if I looked up a little bit higher and back, Pero si mirabas un poquito más arriba de la parte de atrás, they were like this. Instead of like this, they were like this. en vez de ser moras así pequeñas, eran así de They grandes. were like cantaloupes.
What? Meloncino. Eran como melones. And then I'm thinking, all right, we got to get those ones. Y decía, tenemos que tomar esas. So unfortunately for my family, I used to be the tallest one. Así que desafortunadamente para mi familia, yo solía ser el más alto. And so I couldn't get at them. Así que yo no podía llegar hasta allá. And so we got a chair. Así que tomamos una silla. And we get up on the chair and we'd reach back to see if we could get them. Así que me subí a la silla y veíamos a ver si las podíamos agarrar. But there was always one just a little bit further. Pero siempre había una un poquito más lejos. And you go to grab it, Ibas a agarrarla and the chair falls. y la silla se cayó You fall into it. y caímos ahí. We come out of it with cuts and scrapes all over our bodies. Así que teníamos cortaduras por todo el cuerpo. But you got the blackberry right there in your hand. Pero agarramos la mora esa que estaba ahí. You can't go very far when you're surrounded by thorn bushes. No puedes ir muy lejos cuando estás rodeado de espinos. They keep you from moving very far in front of you. Te detienen para que te muevas más lejos. Here's what we see God doing here in his loving kindness for his people Israel. Y aquí es lo que vemos a Dios hacer con su amor y su cuidado para el pueblo de Israel. And he does it for us too. Y también lo hace para nosotros. He sets up a thorn bush around us to stop us from going into further destruction. Él pone un muro de espinos alrededor de nosotros para que no vayamos más allá a nuestra destrucción. He sets up a thorn bush around us so that running away from him hurts. Él pone un muro de espinos alrededor de nosotros para que cuando huyamos de Él nos duela. It's a loving act in order to bring the hopeless runner back to God. Y es un acto de amor de Dios para atraer de nuevo a esa persona que huye sin esperanza. And so God will do that for us in a loving way as a loving father. Y Dios va a hacer eso con nosotros de una manera amorosa. If we insist on running away from him, Si insistimos en huir de Él, he'll put a thorn bush around our lives. Él va a poner un cerco de espinos alrededor de And nosotros. running away from him is going to hurt. Y cuando tratemos de huir de Él, va a doler. But it hurts with the idea of bringing us to the point where we cry out to him. Pero duele de tal manera para llevarnos a un punto donde podamos clamar a Él. So that we can repent, turn around, and ask him to forgive us and bring us back to himself. Para que podamos clamar a Él y decirle que nos atraiga de nuevo a Él. Let's see what else happens here in verse 8. Y vamos a ver qué más sucede aquí en el versículo 8. Let's read verse 8, Hosea chapter 2, verse 8 to 13. Vamos a leer los versículos del 8 al 13. It says that she has not acknowledged that I was the one who gave her the grain, the new wine, and the oil, who lavished on her the silver and gold which they used for Baal. Therefore I will take away my grain when it ripens, and my new wine when it's ready. I will take back my wool and my linen intended to cover her naked body. So now I will expose her lewdness before the eyes of her lovers. No one will take her out of my hands. I will stop all her celebrations, her yearly festivals, new moons, Sabbath days, all her appointed festivals, and I will ruin her vines and her fig trees, which she said were her pay from her lovers. I will make them a thicket, and wild animals will devour them. I will punish her for the days she burned incense to the Baals, and decked herself with rings and jewelry, and went after her lovers. But me she forgot, declares the Lord. Vamos a leer los versículos del 8 al 13. Estas son palabras de Dios para su pueblo. Ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Hasta le di plata y oro, pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Sin embargo, ahora le quitaré el grano maduro y el vino nuevo que generosamente le di en cada cosecha. Le quitaré la ropa de lino y lana que le di para cubrir su desnudez. La desnudaré por completo en público, a la vista de todos sus amantes. Nadie podrá librarla de mis manos. Pondré fin a sus festivales anuales, celebraciones de luna nueva y sus días de descanso, todos sus festivales establecidos. Destruiré sus vides y sus higueras, las cuales según ella le dieron sus amantes. Dejaré que crezcan hasta que se conviertan en espesos matorrales de los que solo los animales salvajes comerán su fruto. La castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor.
Okay, so they're in rebellion. Así que ellos estaban en rebelión. Even in the midst of the rebellion, God is providing for their needs. Y incluso en medio de la rebelión, Dios estaba proveyendo para sus And instead necesidades. of recognizing God as the one who provided for their needs, Y en vez de reconocer a Dios como el que proveía para sus necesidades, they say thank you to their idols. ellos decían gracias a los ídolos. And they go and spend what they have, what God's given them on their idols, which is their lovers. Y ellos usaban lo que Dios les había dado para agradecer a sus ídolos, que eran, Dios los menciona como sus amantes. Now, sometimes what happens to us when we're stuck in hopelessness, A veces lo que pasa con nosotros cuando estamos envueltos en desesperanza, when we feel like we can't go back to God, cuando sentimos que ya no podemos volver a Dios, it leads us to make decisions that cause us to lack basic necessities. hace que tomemos decisiones que nos hacen que nos falten las necesidades básicas. God's been providing what they need. They're not acknowledging that it's Him that did it. Dios ha proveído lo que ellos necesitaban, pero ellos no pueden reconocer lo que Dios ha hecho. And nearing the end of Hosea's life, God's going to take the people of Israel out of their land and scatter them. Y casi al final de la vida de Oseas, lo que Dios iba a hacer es, iba a tomar al pueblo y los iba a esparcir por la tierra. And they're going to be depending upon somebody else for a very, very long time. Y durante mucho tiempo el pueblo iba a tener que depender de alguien más. See, here's the thing. Así que aquí está el asunto. God is constantly trying to grab the attention of the wavering person. Dios constantemente está tratando de llamar la atención de esa persona que está perdida. And He's doing it with them, and He does it with us. Y lo hace con ellos, lo hace con nosotros. Sometimes He takes away what they need or what we need in order to grab our attention. A veces Dios toma lo que necesitamos para llamar nuestra atención. Now, let me say, that's not the only time, that's not the only thing, what time that God does that. Y déjame decirte que esa no es la única situación cuando Dios lo hace. Sometimes God stops providing abundantly as a time of testing. A veces Dios no provee cuando es un tiempo de prueba y detiene de alguna manera su bendición. Sometimes it's a cleansing time in our lives A veces es un tiempo de purificación en nuestra vida to help us to understand what we really need as opposed to what we want. para darnos cuenta qué es lo que necesitamos realmente en vez de lo que queremos. And sometimes it's a time where we grow our faith by calling out to God when He's the only one we can rely upon. Y a veces es un tiempo para hacer crecer nuestra fe cuando Dios es el único al que podemos llamar. But sometimes when we're lacking our basic necessities, Pero a veces cuando hace falta nuestras necesidades básicas, it's the sounding of an alarm. es una alarma que está sonando. It's God telling us that there's something you need to do. Hay algo que Dios tratándonos de decir que algo tenemos que hacer. You need to come back to me. Necesitas regresar a mí. You need to call out to me. Necesitas clamar a mí. Stop running towards the thorn bushes. Deja de correr a los espinos. Stop jumping into them looking for one more piece of fruit. Deja de brincar en los espinos tratando de encontrar una fruta más. Come back to me where I've got buckets full of all that you need. Regresa a mí donde yo tengo baldes suficientes para darte. Israel had several generations of disobedience. Esta desobediencia de Israel que había durado por generaciones. And because of that, they had scarcity. There wasn't enough food. Y debido a esto ellos estaban en escasez, no había suficiente comida. And then they had evil leaders, and they'd have more scarcity. Ellos tenían líderes que eran líderes malos y esto provocaba que hubiera más escasez. And all of this should have been drawing them back to Yahweh, their God. Y todo esto debió haberlos traído de vuelta a Yahvé, a Dios. But instead, it drove them to more idols. Pero en vez de eso lo llevó a la búsqueda de más ídolos. They don't come back to God. They don't get it. They don't understand. Ellos no entienden, ellos no vuelven a Dios. Even though God is sending a prophet after prophet to tell them, come back, please, come back to me. Incluso cuando Dios está enviando a profeta tras profeta, mensajero tras mensajero y está diciendo, regresa a mí. They're not coming back. Ellos no están regresando. So let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. What would we do with a spouse that we loved and cared for, but they had nothing to do with us? ¿Qué haríamos con un esposo o una esposa al cual amamos, pero But they had nothing to do with us. They wanted nothing to do with us. no quieren tener nada que ver con nosotros? They took the money that we gave them and they spent it on going after other lovers. Si esta
esta persona tomara el dinero que nosotros le damos y lo gastara en otros amantes. They took the clothes that we mended for them and they went out searching for other people with their nice clothes. Y si la ropa que tomamos no le importara y fuera detrás de otras personas a buscar ropa mejor. They contracted a sexually transmitted disease. Si contrajeran una enfermedad de transmisión sexual We take them to the hospital, pay for them to get better, they recuperate, y si la llevamos al hospital y pagamos para que se recupere, only to have them go out and find another prostitute. simplemente para que vuelva otra vez y busque a otro amante. How would we treat them? ¿Cómo trataríamos a esa persona? We'd change the locks on the door. Tal vez cambiaríamos los seguros de la puerta. Get out of here. Salte de aquí. Good riddance. I don't need you. I don't want you around here. Ya no te necesito aquí. We would feed those who are hopeless with even more hopelessness. Alimentaríamos a aquellos sin esperanza con más And desesperanza. we'd feel that finally we're free from this person. Y sentiríamos que finalmente estamos libres de esta persona. This is what the people of Israel are doing to God. They're doing exactly what I just talked about. Y eso es lo mismo que están haciendo el pueblo de Israel con Dios, esto que vimos. And God is, yes, He's going to take them out of the land. They're going to run into the thorn bushes for a time. Y Dios los va a sacar de la tierra y por algún tiempo el pueblo va a estar corriendo tras espinos. But that's not the end of the story. Pero eso no es el final de la historia. Let's take a look at verse 14 and see what He says. Vamos a ver el versículo 14 y vamos a ver lo que Dios dice. Because therefore, because of all of these things that she's done, I am now going to allure her. Debido a todas estas cosas que ella ha hecho, Verse 14, voy therefore, a hablarle tiernamente. I will lead her into the wilderness and speak tenderly to her. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. After all that they've done to God, Después de todo lo que ellos le han hecho a Dios, what does He do for us? ¿qué es lo que Él hace por nosotros? Leads us out to the wilderness, Nos lleva al desierto, takes us down to the beach, nos lleva a la playa and He begins to talk to us. y comienza a hablarnos. He begins to draw us back to Himself. Comienza a traernos de vuelta a He Él. begins to tell us the story again of how much He loves us and all He's done to care for us. Comienza a contarnos nuevamente la historia de de cómo nos ama y cómo nos ha cuidado. He lets us get to the point where we're absolutely desperate. Nos deja llegar al punto donde estamos absolutamente desesperados And then He doesn't beat us with a stick, y no nos golpea con una vara and He doesn't kick us out the door. y no nos echa de la puerta, He takes us as unfaithful people and He leads us out to a quiet place. sino que toma a su pueblo que ha sido infiel y lo lleva a un lugar quieto And He begins to speak to our hearts again and draw us closer to Him. y comienza a hablar a nuestros corazones y a traernos a Él. But in the middle of our desperation, He's going to speak to our hearts. Y en medio de nuestra desesperación Él va a hablar a nuestros corazones. See what else it says here, verses 15 down to 18. Vamos a ver qué dice en los versículos del 15 al 18. And He goes, and there I will give back her vineyards, and I'll make the valley of Achor a door of hope. There she will respond as in the days of her youth, as in the day she came up out of Egypt. In that day, declares the Lord, you will call me my husband. You will no longer call me my master. I'll remove the names of the Baals from her lips, and no longer will the names be invoked. And in that day I will make a covenant with them. With the beasts of the field, the birds in the sky, the creatures that move along the ground, bow and sword and battle, I will abolish from the land, so that all may lie down in safety. Versículos del 15 al 18. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Ahí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves de los cielos y los animales que corren sobre la tierra, para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos, para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. God is talking about a kingdom that Jesus is going to set up.
Dios está hablando acerca de un reino que Jesús va a establecer. Jesus is going to be king for 1,000 years. Jesús va a ser rey durante 1000 And años. all of the world will be ruled justice. It'll be ruled correctly. It'll be ruled the way that we would want it to be ruled. Y todo el mundo va a ser gobernado de la manera en la que está diseñado para ser gobernado There por will be Jesús. perfect justice. Animals and humans will not fear each other. Vamos a vivir en perfecta justicia y animales y humanos no se temerán el uno al otro. And there will be no more war. Y no habrá más guerra. It'll be a time of complete peace. Va a ser un tiempo de completa paz. And that's what he's promising to his people Israel. Y eso es lo que Dios está prometiendo a su pueblo de Israel. See what else it says here, verses 19 down to 23. Y vamos a leer lo que dice en versículos 19 al 23. I will betroth you to me forever. I will betroth you in righteousness and justice. In love and compassion, I will betroth you in faithfulness. And you will acknowledge the Lord, and that day I'll respond, declares the Lord. I'll respond to the skies, and they will respond to the earth. The earth will respond to the grain, the new wine, and the olive oil. And they will respond to Jezreel. I will plant her for myself in the land. I will show my love to the one I called not my loved one. And I will say to those called not my people, you are my people. And they will say, you are my God. Versículos del 19 al 23. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. En ese día yo responderé, dice el Señor. Le responderé al cielo cuando clame por nubes, y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos. Y ellos a su vez responderán, Jezreel, que significa Dios siembra. En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas, y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados, y a los que llamé no son mi pueblo, yo diré, ahora son mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Here's the next thing that God does for those who are hopeless. Y eso es otra cosa que Dios hace por aquellos que no tienen esperanza. For those of us who are hopeless, He offers us a door of hope. Para aquellos que no tienen esperanza, Dios les ofrece una puerta de esperanza. He doesn't just open the door and say, go through it without telling us what's there either. He doesn't just open the door and say, go through it without telling us what's there. Dios no simplemente abre la puerta y nos dice, ve por ahí sin decirnos qué es lo que hay. He pursues us. Él nos persigue, He lures us. Él nos atrae, He speaks tenderly to us. Él nos habla tiernamente, He cares for us. Él se preocupa por nosotros Demonstrates His love for us. y Él demuestra su amor para con He nosotros pours out His love on us. y Él derrama su amor en nosotros. He takes us back, Él nos toma de vuelta and He gives hope to the hopeless. y Él da esperanza al que no la So tiene. here's the thing. Así que aquí está el asunto. Even though it's talking about Israel, A pesar de que está hablando hacia Israel, sometimes we are that harlot. a veces nosotros somos esa ramera. Sometimes we are the ones who are not always faithful. A veces nosotros somos esos que no siempre son fieles. Sometimes we are the ones who love other things and other people more than God Himself. Somos nosotros esos que aman otras cosas y otras personas más que a Dios. God provides for us abundantly, and we don't even recognize that it's Him that did it. Dios provee para nosotros abundantemente y ni siquiera nos damos cuenta que eso es lo que hace. God sets up obstacles for us so we don't hurt ourselves, and we curse at Him because of it. Dios pone obstáculos en nuestra vida para que no nos lastimemos a nosotros mismos y a veces nosotros maldecimos a Dios por eso. God sends leanness to our lives to draw us away from the idols and call us towards Him. Leanness. Pues el escasos recursos, but like something. Dios envía escasez a nuestra vida para que nosotros podamos volver a Él y clamar a Él. And it's in order to draw us away from the things that we trust in instead of Him. Para que podamos dejar las cosas en las que confiamos en vez de confiar en Él. We can be that harlot. Nosotros podemos ser esa ramera, But here's what He does for us. pero eso es lo que Él hace por nosotros. He draws us out to the wilderness. Él nos lleva al desierto, He takes us out and He speaks to us. Él nos lleva allá afuera y habla a nosotros. And He woos us back to Him. Y nos atrae, nos corteja de nuevo cerca de Él. He pursues us. Él nos persigue, Even in the midst of our unfaithfulness, incluso en medio de nuestra infidelidad. He tries to win us back. Él trata de ganarnos de vuelta. The same type of way that people will try to win back a boyfriend or a girlfriend that they've lost.
De la misma manera que una persona trata de ganarse de nuevamente a su esposo, a una novia. So here's the good news. Así que aquí están las buenas noticias. God loves us exactly the way we are. Dios nos ama exactamente como somos, But he loves us too much to leave us just the way we are. pero nos ama demasiado como para dejarnos tal y como somos. Even in the midst of our disobedience, Incluso en medio de nuestra desobediencia, even in the midst of our lack of faith, incluso en medio de nuestra falta de fe, even in the midst of our harlotry, incluso en medio de nuestra vida de infidelidad, that God himself loves us and draws us back to him. Dios nos ama y nos atrae de vuelta a Él. He wants us to have this intimate relationship with him. Él quiere que tengamos esta intimidad con Él. Sometimes as believers, we can stray away from that intimate relationship with our Father. Y a veces como creyentes podemos desviarnos de esa relación íntima con nuestro Padre. Sometimes it just becomes about ritual and something that we do. Y a veces se convierte simplemente en un ritual, en algo que hacemos. Sometimes we push ourselves into full rebellion. A veces nos vamos a una rebelión completa. But regardless of what has happened, Pero a pesar de lo que está pasando, don't let the current distance between you and God today move you to a further distance. no dejes que la actual distancia entre tú y Dios te lleve a alejarte aún más. Let God's love draw you back into an intimate relationship with him. Deja que el amor de Dios te atraiga una vez más a una relación íntima con Él. God wants children. Dios quiere hijos. He wants us as his children. He wants an intimate relationship with us. Y Dios quiere que tengamos una relación íntima como hijos de He Él. wants us to love him with everything that we've got. Y quiere que lo amemos con todo lo que tenemos. And in order for us to do that, Y para que podamos hacer eso, he wants to pour out his love on us Él quiere derramar su amor sobre nosotros. so that we would receive it and understand it and live in it. Para que podamos comprenderlo y recibirlo y vivir en ese amor. So that when we can love other people and like we love ourselves and we can love him Para with que, everything we've got. para que así como nos amamos y lo amamos a Él, podemos amar a otras personas. How are you doing in your relationship with God today? ¿Cómo estás en tu relación con Dios hoy? Maybe you find yourself like the harlot today. You've gone far. Tal vez te encuentras como esta mujer ramera el día de hoy y te sientes lejos de Dios. Let me tell you, if you've run into those thorn bushes that we've talked about, Y déjame decirte, si has corrido tras en esos espinos de los que hablamos, you don't have to keep running into them. no tienes que seguir corriendo a ellos. You can just turn back and cry out to Jesus. Puedes volver y puedes clamar y puedes llamar a Jesús. And he'll accept you right where you're at. Y Él va a aceptarte justo ahí donde estás. And he'll hug you and take you in. Y va a abrazarte y va a dejarte entrar. The reality is he has been wooing you back. He's been alluring you back. Y la realidad es que Él ha estado tratando de cortejarte, de atraerte a Él. Now it's time to listen. Ahora es tiempo de escuchar. But maybe you're here and you've never had a relationship with God. Y tal vez estás aquí y nunca has tenido una relación con Jesús. Maybe you don't even know what a relationship with God looks like. Y tal vez no sabes lo que es una relación con Dios. Let me tell you, he is wooing you as well. Déjame decirte que Dios está llamándote hoy, te está cortejando, te está trayendo. Not an accident that you're here today. Y no es un accidente que estés aquí hoy. God wants to let you know that he loves you with a love that lasts forever. Y Dios quiere que tú sepas que Él te ama, Loves you with a love that is everlasting. con un amor que es eterno. And he wants to pour that out on you Y que Él quiere derramar ese amor sobre ti. and give you a life that is abundant, not just a meaningless life. Y Él quiere darte una vida que es abundante, no una vida que no tiene propósito. If you're here today and you don't know Jesus as your Lord and Savior, you don't have a personal relationship with him. Si estás aquí hoy y no tienes una relación personal con Jesús, The problem between us and God today is our sin. el problema entre Dios y nosotros es el pecado. The stuff we've done in our lives that he wouldn't want us to do. Las cosas que hemos hecho en nuestra vida que Él no quiere que hagamos. But he wants to forgive us of those things. Pero Él quiere perdonarnos de esas cosas. He sent his son Jesus Christ to die on the cross to pay the penalty for our sins. Él envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz y perdonar nuestros pecados. And all he asks is that we turn away from those sins and that we trust in him. Y lo único que pide es que nos volvamos de esos pecados y volvamos a Él. So if you'd like to do that today, I'm going to ask you to raise your hand. Y si quieres hacer esto hoy, te pido que levantes tu mano. By raising your hand, you're saying, I don't know Jesus as my Lord and Savior, but I want to. Y al levantar tu mano simplemente está diciendo, no conozco a Jesús como Salvador, pero quiero hacerlo. This is only a thing we do once in our lives. We don't have to keep doing it over and over again. Y es solamente una cosa que hacemos una vez en la vida, no tenemos que hacerlo una y otra vez. By raising your hand, you're saying, I want to know Jesus. Y al levantar tu mano estás diciendo, quiero conocer a Jesús. Anybody today? ¿Alguien quiere hacerlo hoy? Amen. No. Gracias.
At the end of the service, if you could talk with Oliver. Si al final del servicio puedes platicar con Oliver, And we're going to call the band up and we're going to do one last song. vamos a cantar una última canción. Let's pray. Vamos a orar. Father God, thank you so much for your love for us. Padre, te damos gracias por el amor por nosotros. Thank you that even though we were running away from you, you were calling us back. Gracias porque a pesar de que hemos huido de ti, tú nos llamas de vuelta. Thank you that you are a God who loves us and cares for us. Gracias porque eres un Dios que nos ama. And Lord, we just want to offer ourselves to you as living sacrifices. Y queremos ofrecernos a ti como sacrificios vivos. Father, we want to live that abundant life that you've given us. Queremos vivir esa vida abundante que tienes para nosotros. And we want to honor you and glorify you with our lives. Queremos honrarte y glorificarte con nuestras vidas. And so, Father, glorify yourself through our lives. Así que glorifícate a través de nuestras vidas. And we'll give you all the praise and all the glory. Te damos toda la gloria y toda la honra. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Si quieren ponerse de pie, vamos a cantar una última canción. Esa es la canción que cantamos la semana pasada y habla acerca de nosotros cuando huyemos de Dios y Él nos persigue y nos ama. Antes de hablar, tu voz podía oír.
corazón.